વધુ એક મહત્વના સમાચાર પાટણ તરફથી પાટણની HNGU યુનિવર્સિટીમાં ઉત્તરવહી કૌભાંડમાં હવે ફરિયાદ નોંધાઈ છે। પાટણની હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ઉત્તરવહી કૌભાંડમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે। MBBSના વિદ્યાર્થીઓની ઉત્તરવહીઓ સાથે છેડા થયાના કૌભાંડમાં कुलपति के सीपोरिया रजिस्ट्रार रोहित देसाई ए 6 विरुद्ध बी डिविजन में पुलिस फरियाद नोंधावी है। परिमल कुमार पटेल, पार्थ माहेश्वरी, राजदीप कोडियातर, कनुभाई चौधरी तेमज परीक्षा विभागना रोजमदार कर्मचारीओ दिव्यभाई पटेल और उदय कुमार ओझा विरुद्ध पुलिस फरियाद दाखल करवामां आवी छे। 5 वर्ष पहला आ घटना में प्रथम वर्ष MBBSના 3 विद्यार्थीओने नापास थया हता, जेमां उत्तरवही गुम करवामां आवी हती। उत्तरवही गुम कर्या बाद तमामे एकबीजा साथे मळीने गुनाहित कावतरू रच्युं हतुं। आरोपीओए खोटा रीअसेसमेंट रेकॉर्ड तैयार करी अने नापास विद्यार्थीओने पण पास जाहेर करी दीधा हता। परंतु रिपोर्टनी अंदर जेनुं नाम छे कुलपति जे वोरा ए वखतना एનું નામ પોલીસ ફરિયાદની અંદર નોંધવામાં આવ્યું નથી। કોઈ કાયમી કર્મચારીનું પણ નામ લખવામાં આવ્યું નથી। માત્ર જે 3 વિદ્યાર્થી હતા અને એક રોજમદાર એનું નામ નોંધવામાં આવ્યું છે। એટલે જ્યારે સરકારે CID ક્રાઇમે રિપોર્ટ આપ્યો હોય, ACS હોમે રિપોર્ટ આપ્યો હોય અને એની અંદર સ્પષ્ટ લખ્યું હોય, નામ સાથે ફરિયાદ નોંધવાનું લખ્યું હોય અને છતાં પણ મુખ્ય આરોપીનું નામ FIR में नोंधवामां आवतुं नथी। एनुं कारण शुं? नाम साथेनी फरियाद नोंधवानुं कह्युं छे, केम नोंधता नथी? पोलीसे अमने एवुं कह्युं के कुलपति अने कुल सचिव नाम लखावता नथी, एटले अमे FIR ની અંદર जे वारानुं नाम लखता नथी। आ बहु गंभीर बाबत छे। हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटीनी अंदर जे विद्यार्थीओनी सप्लिमेंटरी बदलवामां आवी हती ए बाबते राज्य सरकारे कोई पगलां लीधा नथी। परंतु किरीटभाई पोते कह्युं छे एम पण आ बाबते पोलीस केस नोंधायेलो छे अने पोलीस केस करवामां आवेलो छे अने तपासने अंते जे कोई पण जवाबदार ठरशे एनी सामे चोक्कसपणे पगलां लेवामां आवशे अने एनी कानूनी कार्यवाही करवामां आवशे। ए बाबत राज्य सरकार वती निश्चित रहेवानुं छे के आवा कोई पण बनावोने सरकार छावरवा मागती नथी अने जे कोई आ गैररीतिमां सामेल हशे ए पोलीस तपासने अंते जे बहार आवशे एनी सामे